lezen. En dan gaat u die Hindi, ik denk dat wanneer we dus die Nederlands spreken en dan die Hindi, dat het begrijpelijker is. Dus ik slok Nederlands spreken, dan gaat u gelijk dat ook in Nederlands in Hindi doen. Is dat goed of heb je een andere optie? Dus steeds slok en slok. Ja, klopt. Ja. Gelijk in Nederlands en gelijk in Hindi. Anders dan kan je de relatie niet zien, toch? Na dinges. Zo kan je dat gelijk nog. Zo kan je dat nog gelijk in context zien. Ja, nee, dat is goed. Oké, ik zal even dus dat sharen, zodat je dat kan zien hoe ik het in. Ik heb het ingescand en even kijken en zo gedaan. Share. Dus je kan zien. Dus dit zijn de twee opening slokas. Je kan het zien toch, Pandit? Ja. Oké, en dan is dit de tekst gewoon. Tekst 1.1 en dan 1.2 en zo gaan we door tot tekst 23. Ja toch? Nee, dit is duidelijk. Ja. Dit is 1.1. Dit begint met hoofdstuk 1. Ja, maar ja toch? Nee, daarvoor heb je eerst de Mahatma. Ja, dus die Mahatma ga jij doen, maar die heb ik niet om online te zetten. Oh ja, oké, nee, is goed. Ja, toch, die Mahatma ga jij doen. Wanneer dat klaar is, dan ga ik dit sharen. Oké, nee, is goed. Ik weet niet, als jij het kan, als jij die van jou kan sharen, die Mahatma, dan is het ook goed. Dan kan jij dat sharen, zodat anderen ook mee kunnen lezen. Als het niet is, dan want de meeste mensen lezen niet in. Als je kijkt bij participant, dan zie je eigenlijk beneden zie je share. Kan je dat zien bij jou? Ja, maar dan, als jij gaat die van jou weg. Probeert te sharen, toch? Ja, ik haal die van mij weg. Share die van jou nu, toch? Laten we even testen. Als je die van jou kan sharen, of we dat zien. Dus je shared en dan komt er een scherm en dan zie je dus en dan kan je dat klikken. Ja. Eigenlijk kan je die PDF eerst helemaal open doen en dan sharen, want nu share je je desktop, toch? Maar klik erop, laten we kijken of het shared, toch? Ja, ik heb hem nou geshared. Ja, nee, je hebt je desktop geshared. Bhagwat Purana, oké, open kar de ego scherm mee. Dan share je die scherm, want nu share je je desktop. Oké, even. John Bhagwat, stop share, ja, en dan ga je dus alleen kijken naar, dit is het, klopt, ja. En je kan het wat groter maken. Ja. Ja, dit is duidelijk, van dit, ja, leesbaar. Klopt, dit is, leesbaar, ja. Ja, Pahila Dhyay, ja. Maar je kan dus die link boven heb je een min, een plus, en een min en een balk, een vierkant en een kruis. Je kan in het midden klikken, dan wordt die groter. Nee, maar als hij groter wordt... Oh, oké, dan is hij niet leesbaar. Onduidelijk. Oké, dit is goed. Dit is goed, ja, want de meeste lezen niet, is goed. Ja, is goed, ik weet het, het wordt dan dinges. Het is jammer dat de resolutie klein is. Ik heb ook een paar van die Purans gedownload. Maar ik zie het is veel te klein om te lezen. Ja, die resolutie is niet zo goed, ja. Ja. Even kijken. Dit is de Mahatma. Ja, dit is Mahatma. De eerste hoofdstuk begint. Ja, de eerste hoofdstuk begint met die Mahatma bij jullie. Sharmila Harris, welkom. Dank u wel, ja. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom. Dank u. Jullie zijn ook van Paramaribo? Jawel, we zijn van district Wanica, leiding. Oké, prima.
Ik heb uw bericht gelezen in de krant vanmorgen. Oh, oké, in de ware Ja, tijd, no? Ja. ja, heel goed wat u heeft gedaan. Ja, heel goed. Want Ja, ze hebben inderdaad spirituele inzicht nodig. ja, klopt. Ja. In werkelijkheid zien we al zoveel jaren in zoveel landen zien we dat mensen materiële problemen met materiële oplossingen komen. Maar het Ja, werkt gewoon niet. Het werkt niet. nee, Het nee. probleem, de Bhagavad Gita zegt in hoofdstuk 2 en 3, dat verlangens de oorzaak is. We kunnen niet iedereen's verlangen tot het oneindige vervullen. Ja, Dus we moeten ja, mensen leren hoe werkt verlangens, hoe werkt ons verlangens en hoe kunnen we met onze verlangens op de juiste manier omgaan. ja. En als we dat leren, dat onze verlangens niet het meest belangrijk. Je kan niet iets willen en volgende dag zeggen ja ik wil niet. Of volgende week ik wil niet. Maar dan heb je zoveel schade al aangericht aan het milieu en aan. We zien ook dus de afval die geproduceerd wordt door de mens ontzettend groot is. Ontzettend groot is. En dat moeten we een beetje minderen. Minder, ja. Inderdaad, ja. Heel goed initiatief van u. Dank u wel. Ja. Het zou goed komen. Graag gedaan. Ja, nee, klopt. Als er een beetje meer spiritueel, niet iedereen, maar als er toch een klein beetje meer spiritueel kennis zou zijn in de samenleving, zou dat al heel veel uitmaken voor een betere samenleving. Ja, inderdaad, ja. Ja. Goed, ik zie Radha is ook ingelogd nu. Radha, hoor je mij? Ja. Ja. Goed, welkom. Misschien kan je ook iedereen wat zeggen tegen de andere deelnemers. Iedereen van harte welkom. Sapoy Kiramram. Het is onze tweede keer. We hebben ook de zegen van Acharya Gopeshji. U kent hem waarschijnlijk. Hij is een Bhagavatam expert. Nee, man, we zijn geen expert. Ja, ik weet niet meer. We proberen ons best te doen. Ja, hij heeft ons zegen gegeven. En ik wil iedereen ook vragen als ze het leuk gaan vinden en zo, dan kunnen ze ook een journal maken. Dus als je een schrift en pen hebt voor jezelf, gewoon je eigen ervaringen en dat soort dingen. Maar goed, u heeft het woord en Pandit Palagi, Jai Shriram. Jai Shriram. Oké, ik ga de live dingen nu sharen op Facebook. Zodat anderen dat ook kunnen volgen. Ik ga het sharen op mijn Bhagavad Gita groep. Er zitten daar 4000 mensen. En vandaar kunnen ze dat weer sharen. Oké. Ik zie 2 mensen zijn nou in de waiting room. Ik wilde ook van harte welkom heten mevrouw Gisela Seekseser. Eindelijk, het is haar gelukt. Dus welkom iedereen. Anuradha, Radha, Sharmila en Harish. अच्छा सबको के van harte welkom और आचार्य जी गोपेश जी आज की भी hartelijk dank और पंडित जी graag gedaan. Ach, geen dank. We hebben nog 5 minuten, dus dan kunnen we nog even wachten. Mevrouw Gisela, wilt u iets zeggen? Laat me haar even. Haar microfoon is uit, dus check baat. Ja, misschien kan iemand iets meedelen, iets leuks vertellen, een mooi iets. Nog 4 minuten. Mevrouw Gisela ji, als u haar microfoon uitdoet, misschien kan ze...
It's all right. We take it as it comes. So, Acha. Nogmaals hartelijk dank. Zit er nu even nog één. Wanneer dat? We hebben nu 10 participanten. Ja, een van harte goedemorgen, Gislaan deze kant. Oké, ja, gaat u gang. Ja, eerder heb ik niet kunnen meedoen. Mijn naam is Gislaan Ranjit Singh. En ik kijk uit wat de dag me vandaag gaat geven met deze meeting. Heel hartelijk bedankt dat ik mee mag doen aan zo'n leuke, fijne activiteit. Dank u wel. Nou, wanneer we de Srimad bezig zijn met de Srimad Bhagavatam, dan kan het alleen maar goeds brengen hoor. Ja, klopt. Dat weet ik ook. Dat heb ik ook van Bahin Radhaji ook begrepen. Heel hartelijk dank. Dank u wel. En Digi, heeft u die laatste bunch van Nederlandse vertaling gehad? Ik zal het wel. Ik heb het gehad, maar volgens mij heb ik het niet opengemaakt. Is niet erg. U kunt gewoon even kijken, zijn nummeringen zijn daar en u weet het al, dus u moet gewoon even. Het is rolvertaling, dus u weet wel hoe en wat en zo. So we fine. Take care. Oké, we hebben. Oke, Ram. Ram. Karuna Ram. Bholanat. Ja. We zitten nu op 13 mensen. Is goed, het is al 9 uur. Zullen we... We zullen nog 2 minuten wachten. Ik denk dat het goed zou zijn bij Gopeshwarji dat we beginnen. Ja, is goed. Want als de anderen de tijd nemen om eerder in te loggen, weet je, op tijd klaar te zijn. Klopt, dat is waar. Goed, Pandit, u kunt beginnen met de Mahatmya. Oké,
We gaan vandaag beginnen met het eerste hoofdstuk van de Mahatma, van de Srimad Bhagavad Mahapuran. Het Mahatma van de Bhagavad Mahapuran heeft 6 hoofdstukken. En het is goed om werkelijk die Mahatma werkelijk eerst te doen. Omdat Mahatma wil zeggen de grootheid, de vereerdheid van de Bhagavad. En het is goed om dat werkelijk eerst te doen. De Gita bijvoorbeeld heeft ook zijn Mahatma. En de Gitaji zegt zelf van, ook al lees je een halve slok, of een hele slok, of de hele Gitaji. Maar zonder de Mahatma krijg je de phal niet, de vruchten niet die je van het lezen of van het mediteren op de Gitaji. Dus ik ben, laat me zeggen, vereerd dat Radhaji en Gopeshwarji mij die gelegenheid hebben geboden. Dat ik vandaag op Wereldreligiedag mag beginnen met het eerste hoofdstuk van de Mahatma. Ik denk dat we allemaal eerst werkelijk Ganeshji, dat deze dag en dit moment dan ook zonder drempels, zonder enige obstakels mag verlopen. Om Sumukhascha Kadantascha Kapilo Gajakarnaka Lambodarascha Vikato Vignanasho Vinayaka Dhumraketurganadyaksho Balachandro Gajanana Varishaitani Namani Yah Pathe Shrunuyadapi Vidyarambe Vivahe Cha Praveshe Nirgami Tatha Sangrame Sankate Chaiva Vignastasya Na Jayate Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Shri Krishnaya Navayam Nama Om Atah Shri Namo Bhagavate Vasudevaya पहला अध्याय देव ऋषि नारद भक्ति से भेद। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्होंने अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देख उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी को की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामुनि सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। सौनक आदि जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों की लिए रसायन अमृत स्वरूप सारगत विभूति कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के ही हो जाते हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इस जीवों का शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सूत जी, आप कोई ऐसे शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वाले में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे।
चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी कहा, सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूं, उससे सावधान होकर के सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर के आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव जी मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर के बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करे और हम सब श्रीमद् भागवत स्वरूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं का हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत की श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पर गए। अपने महत्व के कारण भागवत की सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत स्वरूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर वह निश्चय भक्ति प्रदान करता। पूर्व काल में इन्हें दया परायण सनक आदि ने देवऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो इन्हें सनक आदि से ही बताई थी। सांसारिक भ्रम प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनक आदि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधान श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। अब मैं सूत जी कहा, अब मैं तुम्हें यह भक्ति पूर्व कथानक सुनाता हूं जो श्री सुखदेव जी ने
मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एक में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनक जी पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे है? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुप्त हो गया। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद जी कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था, जहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतु यंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रहा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपने पेट पालने में लगे हुए हैं। ये असत्यवादी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रव ग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त है, किंतु स्त्री, धन आदि संभोग का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियां का राज्य, साले सलाहकार धने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुष में कलह मचा रहा है। महात्माओं की आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ कोई योगी है न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाले ही हैं। सारे साधन इस समय कलिरूप दावान नलों में से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर के वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी है। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी है। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े और जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने के प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। यह अपने शरीर रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा से झल रही थी।
और बार बार समझाती जाती थी। दूसरे, यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वे युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंताओं को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपको वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनो देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपनी दुख का कारण बताओ। युवान कहा, मेरी नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र है। समय के फेर से हम ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान दे करके मेरी वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्लभ की निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूं, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मर्दे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूं। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूं। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीता क्यों? होता तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रही थी हूं। आप परम बुद्धिमान, ऐसे योग निधि है। इसका क्या कारण हो सकता है, आप बताइए। साध्वी, मैं अपने हृदय में शांत दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेगा। मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण ही उसका कारण जान कर कहा, देवी सावधान होकर के सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म से
लगकर अधा सुर वन बन रहे हैं। संसार जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह सुनने योग्य क्या देखने योग्य भी नहीं रहा है और न इससे कहीं मंगल हो दिखाई देती है। यह किसी को पुत्र के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही है। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इसका बुढ़ापा नहीं छूत रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जाने पड़ते हैं। राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? सुने, मेरा यह संदेश दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ा शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी समय यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। डिमिक जय के समय परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उसके शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्रह ही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उनके कलयुग उत्पन्न होने वाले जीवों की सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों कुकर्म के प्रवृत्ति होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ जीव निजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के घर घर एवं जन जन को भगवत को कथा सुनाने लगे हैं। इसलिए कथा का सार
चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय होने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमन करते हैं। उनके संतान पैदा करने के ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल है। संप्रदाय अनुसार प्राप्ति होने वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार अमलुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सौनक जी इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुन भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य है। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार के साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करने कथा कयाधु कुमार प्रहलाद के माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। Hierbij eindigt de eerste adhyay van de Mahatma. U heeft zelf gezien dat die scan niet zo van een goede resolutie is. Vandaar dat ik sommige woordjes niet goed kon lezen. Maar ik ben blij dat u de moeite heeft genomen, dat u toch geluisterd heeft naar die eerste adhyay van de Srimad Bhagavad Mahapuran. Ja, Pandit was heel erg duidelijk. Hartelijk dank voor het lezen. Ik zie dat Pandit Sugobin en Pandit Varun Mahatap Singh ook zijn ingelogd. Ik wil u ook van harte welkom heten, Pandit. En misschien kan hij Pandit het woord even voeren tot de Pandits. En of als welke van de Pandit wil wat zeggen, die kan nu iets zeggen of iets toevoegen. Of iets in het Nederlands een beetje. Welkom Pandit Palagi. Ja, ik denk dat misschien een van de Pandits of misschien beide een deel voor zichzelf nemen en dat stukje de Mahatma, eerste adhyay van de Mahatma in het Nederlands toelichten of vertellen. Dat zou heel goed zijn, Pandit Sigo en Acharya Varunji. Misschien zouden jullie dat even kunnen doen. Ja, dat zou prachtig zijn. Dank u.
Uw microfoon is off, Panditji. Oké, horen jullie mij nu? Ja, 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 we horen je. duidelijk. अच्छा, आप सभी को नमस्कार. Jai Ho. ब्राह्मणों को मेरा प्रणाम. एंड राधा जी, आपको हार्दिक धन्यवाद. हरि बोल, हरे कृष्ण. Wat verwachten jullie van mij nu? Wat zou ik doen? Zou ik precies zo lezen verder? Of zou ik wat toevoegen of zo? U kunt gewoon in het Nederlands wat vertalen een beetje. Dus misschien de helft en de andere helft kan Pandit Varunji, Acharya Varunji doen. Ik denk kort. wat dit kan hij net voorgelezen heeft uit de Mahatmya. Heel belangrijk is en staat centraal in Srimad Bhagavad Mahapuran. Het gaat om bhakti, jnana, vairag en het hele Srimad Bhagavad Mahapuran is gebaseerd op bhakti, gyan, vairagya. Ook de Srimad Bhagavad Gita is based on bhakti, gyan, vairagya. Zonder bhakti geen kennis, geen vairagya. Maar we hebben het gezien vanwege de invloed van Kali Yuga. Kali Yuga के प्रभाव के कारण भक्ति ज्ञान वैराग सब बूढ़े हो गए, allemaal zijn verouderd. Maar Vrindavan के प्रभाव, ook de invloed van Vrindavan, जहां भगवान कृष्ण ने रासलीला की, उसके प्रभाव से, middels de invloed van Vrindavan, is bhakti weer naar de oudere staat geworden. Dus de staat, dat is de jongere staat. Maar frappant is dat bhakti de moeder is van Jnana Vairag en zij is jong. En Jnana Vairag, die als twee zonen, die blijven nog oud. Dat komt heel schandalig over. Bhakti, de moeder, zoals alle moeder, die bleef zoeken naar oplossing en kwam naar het Rishi tegemoet, heeft naar het Rishi voor oplossing gevraagd. Er zijn heel mooie woorden in Sanskriet. Bho sadhu kshanam tishta. Naar het Rishi ging langs. En de moeder zei, bho sadhu, he Naradi, एक क्षण भंगुर के लिए आप रुक जाइए. Blijft u even stoppen voor mij. Ik wil u wat vragen. En daar stelde Narad Bhakti vraag aan Narad Rishi. Hoe kan ik Jnana Vairagya terugkrijgen in zijn huidige staat? Of zijn vorige staat, sorry. Het is schandalig dat ik jong blijf en mijn zonen, Jnana Vairagya, die zijn oud. Heel schandalig is dat. Hoe kan ik terug naar de staat waarin zij zouden moeten zijn? Dus dat was een vraag. En dat is de staat van de tijd waarin we nu zijn. Bhakti is er niet. Dus als er geen bhakti is, devotie is, toewijding is naar de Allermachtige toe, naar Krishna toe, waar gaan wij de kennis die wij alles opnemen, gebruiken? Het gaat geen waarde hebben. Kennis zonder bhakti, gyan, bina bhakti, heeft geen waarde. Waar gaan we vairagya nu zien? Vairagya, dat is onthechting. Zonder bhakti is er geen onthechting. Dit stukje, het staat centraal in Srimad Bhagavad Mahapuran. Op grond hiervan gaan we al de kathas eigenlijk heel makkelijk kunnen waarnemen en kunnen observeren. Het is in het kort, denk ik, wat Pandit Kanhai daar voorgelezen heeft, een korte uitleg over gegeven. Ik denk dat Pandits verder die ready zijn, die kunnen verder uitleg geven over. Dhanyavad.
Hartelijk dank, Pandit. Deel Kumar Pandit. Sigubin, heel hartelijk dank. Dhanyawad. Wil Pandit Varun iets toevoegen en wat vertellen? Graag. गोपेश्वर महाराज जी धन्यवाद। पंडित श्री गोविंद जी प्रणाम हो आपको भी। पंडित कन्हैया जी प्रणाम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को जो आप इस तरह से लगे हुए हैं। इस संस्थापक को जो है मैं बधाई देता हूँ। Ik feliciteer de groep met hun initiatief om de Srimad Bhagavatam Mahapuraan wereldwijd kundig te maken, opdat een ieder mag meegenieten van de wijsheid van de Bhagavatam Mahapuraan en dichterbij bij de devotie komt, maar ook de moksha kan verkrijgen. In het eerste hoofdstuk van de Srimad Bhagavatam Mahapuraan Mahatmyam, wat vandaag is voorgedragen, hebben we ook kennis genomen over devotie, bhakti. Bhakti is de sleutel naar alles toe. En de twee kinderen, Jnana en Vairagya, wordt in deze aangegeven dat de mens wil bhakti doen, de mens wil zich in alles verder ontwikkelen. Maar de mens wil de tijd niet nemen om de kennis te vergaren, dat is Gyan. Maar ook het sombere, het sobere, het nobele pad te willen bewandelen, dat is Vairagya, om zo tot zuiver kennis te komen. Hoort u mij? Heel duidelijk. We horen Ja, u. Acharya, we horen u. Dank u wel. Dus Bhakti Devi die nu laat zien dat zij jong is en Gyan en Vairagya oud zijn geworden, wordt in deze als symbolisch aangehaald dat alles wat geen vraag meer heeft, waardeloos gaat worden. En de vraag die de mens heeft, de mens wil snel bhakti hebben, en de mens wil snel God bereiken, maar de mens heeft de passie van tijd en toewijding niet meer, dat is Jnana Vairagya. Doordat de mens daar weinig tijd in heeft, wil de mens al het mogelijke doen om direct met bhakti Bhagavan te kunnen bereiken. Maar bhakti moet wel zuiver zijn. En bhakti zonder kennis is gedoemd te mislukken in die hoedanigheid dat bhakti zonder kennis eigenlijk de mens kan doen verdwalen om naar een ander pad te gaan. Maar kennis zonder bhakti kan Bhagavan ook niet bereiken. Dus je hebt ze alle twee nodig. Maar wil je deze twee hebben, dan moet je ook die toewijding hebben, en dat is die Vairagya. Dan moet je die toewijding hebben naar Bhagavan toe, om Bhagavan te kunnen bereiken. En dat kan alleen wanneer in jouzelf de toewijding, niet alleen het leven volgens de bhakti-vorm, maar niet alleen het hebben van kennis, maar in het bijzonder de wijze van leven. Het moet ook in jouzelf ontaarden. Het moet jouw karakter ook worden. En dat is die Vairagya wat ons laat zien. De mens heeft de karakter niet meer. Om een simpel voorbeeld te geven. We willen bhakti doen, we chanten Bhagavans naam. Maar we zijn nog steeds met ons aardse maaltijd bezig en aardse dranken bezig. Het onnuttige om de tijd te besteden. Dus willen wij bhakti, willen wij Jnana Vairagya kunnen toepassen, dan zullen wij deze twee in onszelf eerst moeten ontwaken, voordat wij het pad van bhakti naar Bhagavan te kunnen bewandelen, om zo de verlossing, de moksha te kunnen verkrijgen. Dat is wat vandaag in het eerste hoofdstuk centraal heeft gestaan. En in de hele Bhagavad Mahapuraan zal het pad van bhakti middels Gyan en Vairagya, dat ze zeggen het sombere leven, dus zonder al te veel weelmoed en al te veel Latijnen, maar dat je dan kennis hebt en met de kennis probeert het pad van bhakti te bewandelen om Bhagavan te krijgen. Er wordt een simpel voorbeeld ook aangehaald in het dagelijks leven. Ieder kind is geliefd door de ouders, maar het kind wat geschoold is, krijgt de meeste aandacht. En zo is het ook bij Bhagavan. Ieder kind, ieder wezen geniet de liefde van Bhagavan. Maar het kind die de kennis heeft, zal door Bhagavan meer aandacht krijgen, omdat hij meerdere achter zich kan verscharen om het pad van bhakti te kunnen bewandelen. En dat wordt hier als het ware symbolisch aangehaald middels Bhakti Devi,
die haar 2 zonen, Jnana Vairagya, als zeer oud en machteloos ziet staan, omdat de lust naar kennis en het sombere leven, want iedereen wil van alles hebben tegenwoordig, het sombere leven. Je mag alles hebben, maar vergeet niet dat je van tijd tot tijd jezelf moet vrijmaken van alle begeerten, alle hebberigheden, alle materialisme, zodat je het pad van bhakti zuiver kan bewandelen. En hoe meer je loslaat, des te groter je in je bhakti gaat worden. Hoe meer je gaat houden, vasthouden, des te minder ruimte voor bhakti blijft. Zie het zo, als een glas gevuld is, kun je minder bhakti erin vullen. Maar als het glas steeds leger raakt, dan kan je meer bhakti erin vullen. Dat was hoofdstuk 1. Heel hartelijk dank, Pandit. Varun, heel hartelijk dank. Heel mooie uitleg. Wil iemand nog iets toevoegen of iets vertellen? Ja. De programma zou zijn dat wij dus dan eigenlijk de Srimad Bhagavatam verder zouden lezen in het Nederlands. Ik zal de screen sharen. Kunnen jullie dat allemaal zien? Ja, we kunnen het zien, ja. Ja, en de bedoeling was dus dat wij hier verder zouden lezen. Ja, Ik zal het openen. Ja. we gaan de andere gedeelte van de eerste gedeelte gaan we in de andere sessies afronden, ja? Welke eerste? Die Mahatmya is nog niet af, hè? Dit is de eerste, het was maar een eerste gedeelte. Er zijn nog 5 delen. Oh, oké. Dan kunnen we misschien kijken wat Pandit Kanai zegt. En dan kunnen we iedere keer, wanneer we lezen, dus dan de tweede gedeelte weer doen. Ja, klopt. Maar u kunt, als we tijd hebben, u kunt de hoofdstuk 1 beginnen. Dat is geen issue. Want ik denk dat Pandit Kanai die andere gedeelte niet heeft. No? We hebben niet kunnen scannen, no? Nee, het is er wel, maar ik denk dat we dus dan gewoon de Nederlands nu kunnen lezen en bij de volgende weer de Mahatmya tweede kunnen doen. Behoud ben je, ja, is goed. Dan ga ik de openingsgebed doen. Narayan namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jaye udhirayet nastaprayesu abhadresu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama sloke bhaktir bhavati naistaki Ma Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Navajogendra Swami Tinamine Namaste Prabhupada Deve Nam Sankirtan Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Samasta Deshatarani Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Wie wil de eerste slok in het Nederlands lezen? Kunnen jullie dat zien? We kunnen het zien. U kunt beginnen, Gopesh. Oké. Kan het een beetje meer naar boven? Ja, een beetje. Ja, oké. Zo? Ja. We gaan alleen de slok lezen en wanneer de tijd... We gaan de vertaling alleen lezen in het Nederlands van ieder slok. Zonder dus de commentaar, want de commentaar is heel erg lang. Ja. We beginnen met de 1. De Sanskriet tekst had vorige keer Pandit Ramroop al gelezen. En we gaan dus dan gewoon de Nederlandse lezen. Met algehele afwijzing van alle godsdienstige activiteiten waarin materiële bedoelingen ten grondslag liggen, verkondigt deze Bhagavad Puran de hoogste waarheid, welke door die toegewijden kan worden bevat die volkomen rein van hart zijn. De hoogste waarheid is tot ieders nut van begoocheling onderscheiden werkelijkheid. Deze waarheid roeit de drievoudige ellende met wortel en tak uit. Dit schone Bhagavatam, dat door de grote wijze Vyasdev in zijn volste vermogen op schrift is gesteld,
is op zichzelf voldoende om er God mee te doorgronden. Wat moet men dan nog met andere schriften? Zodra men aandachtig en deemoedig de boodschap van de Bhagavatam aanhoort, neemt bij het verwerken van de geboden kennis de opperheer zijn plaats in het hart in. Is er iemand die 2 wil lezen? Pandit, een van de pandits die wil lezen, de tweede. Graag een van de pandits de tweede lezen. Ik ben er bij Gopeshwarji. Ja, lees maar, pandit. Kunt u die cursor naar beneden zetten, alstublieft? Ja, oké, ja, sorry. Met algehele afwijzing van alle godsdienstige activiteiten waaraan materiële bedoelingen ten grondslag liggen, verkondigt deze Bhagavad Puran de hoogste waarheid, welke door die toegewijden kan worden bevat die volkomen rein van hart zijn. De hoogste waarheid is tot ieders nut van begoocheling onderscheiden werkelijkheid. Deze waarheid roeit de drievoudige ellende met wortel en tak uit. Dit schone Bhagavatam, dat door de grote wijze Vyasdeva in zijn volste vermogen op schrift is gesteld, is op zichzelf voldoende om God mee te doorgronden. Wat moet men dan nog met andere schriften? Zodra men aandachtig en deelmoedig de boodschap het Bhagavatam aanhoort, neemt bij het verwerken van de geboden kennis de opperheer zijn plaats in het hart in. Ik denk dat ik 1 en 2 dezelfde heb gedaan. Ik zie dus dat de dingen, sorry voor mijn excuses, maar dan gaan we gewoon de tekst 3 lezen. Dus 1 en 2 is hetzelfde geweest. Je weet, de mens maakt fouten en dit is een van de fouten. Maar goed, we gaan dan gewoon bij tekst 1, 3 verder lezen. Andere persoon die 1 wil lezen, andere pandits of andere persoon? Mag ik hem lezen? Ja. Gij die gevraagd had, die kan lezen. Geniet van het Srimad Bhagavatam, de rijpe vrucht van de wensboom der Vedische schriften. Het verscheen uit de mond van Sri Sukadeva Goswami. Derhalve is deze vrucht, hoe heerlijk haar nectaarsap voor iedereen al was, zelfs voor reeds verloste zielen, en nog verrukkelijker op geworden. Heel hartelijk dank. Dan kan Pandit Shugabin deze lezen, tekst 1.4. Goed, je hoort mij? Ja, ik hoor je, Pandit. O gij, die ervaren en bezonnen zijt, geniet van het Srimad Bhagavad Mahapuran, de rijpe vrucht van de wensboom der Vedische schriften. Het verscheen uit de mond van Sri Sukadeva Goswami. Derhalve is deze vrucht, hoe heerlijk haar nectaarsap voor iedereen al was, zelfs voor reeds verloste zielen, er nog verrukkelijk op worden. Goed, heel hartelijk dank. Pandit, we zullen even... Kunt u uzelf unmute? Dan, ja, is goed. Dan gaan we deze lezen. Dat is 1.5. Wie wil 1.5 lezen? Panditji, mag ik lezen? Ja, gaat u maar. Oké. Na het vervullen van hun ochtendplichten ontstaken de grote wijzen op een dag een offervuur, lieten Srila Suta Goswami op een erezetel plaatsnemen en stelden hem met grote achting vragen betreffende de volgende aangelegenheden. Ja. De volgende persoon die wil lezen. Graag iemand uit de groep. We zitten met
21 mensen. Voel je vrij om te lezen? Ja, De wijze ga maar, spreekt lees maar. spraken. Vrede Sutta Goswami, u bent volkomen vrij van alle kwaad. Alle beroem en geschriften aangaande het geestelijke leven en ook de Purana en de historische. Nog een keer. En de historien. Ja. Kent u Ja, historien. terdege, want u hebt ze onder juiste leiding onderzocht en verklaard. Oké, de volgende tekst 1.17. Iemand? Radha, wil jij lezen? Ik. Als oudste geleerde Vedantist O Sutta Goswami bent u vertrouwd met de kennis van de Avatara, Veda Vyasa, en kent u ook andere wijzen die alles afweten van allerhande natuurlijke en bovennatuurlijke aangelegenheden. Oké, dan gaan we naar tekst 8. Iemand anders nog? En omdat... Ga je gang. Misschien kan iemand dat dingen, dan kan de andere de volgende doen. En Klaar. omdat u nederig bent, hebben uw geestelijk leraren u met alle gunsten begiftigd die men een zachtmoedige leerling schenkt. Daarom kunt u ons alles vertellen wat u langs wetenschappelijke weg van hen vernomen hebt. Goed, de volgende. Hier wordt er een vraag gesteld. Wat is het hoogste belang voor de mensheid? En dat wordt later in de volgende hoofdstukken behandeld. Leest u maar, de volgende persoon die wil lezen. Ja, leg ons daarom in uw gezegende ouderdom op een eenvoudige, begrijpelijke manier uit wat volgens uw bevindingen het absolute en uiteindelijke goed is voor de mensheid in het algemeen. Ja, deze vraag wordt later in de Srimad Bhagavatam beantwoord. Dat zullen wij dan zien. De volgende. O hooggeleerde. O hooggeleerde in deze ijzeren kwaliteit. Levende mensen, maar kort, zijn twistiek, lui, begoocheld, ongelukkig en bovenal voortdurend van streek. Ja, de volgende persoon die ging lezen, wil die lezen? Ik kan lezen, Panditji. Ja. Er zijn velerlei schriften. Oh, gaat u lezen, Panditji? Gang, Santosh. Er zijn velerlei schriften en in alle leest men van vele voorgeschreven plichten op verschillende niveaus, die men slechts na vele jaren van bestudering kan leren begrijpen. O wijze, kies daarom uit als al deze schriften de essentie en verklaar haar ter wille van alle levende wezens, opdat hun hart door uw onderricht volkomen voldoening zal vinden. Ja, hier wordt de tweede vraag gesteld. Wat is de essentie van alle geschriften? En dat wordt dan ook weer in de verdere Srimad Bhagavatam behandeld. De volgende. En meneer was aan het lezen. Wilt u verder lezen? Mike. Panditji, Mike. Ja, nu. Ja, lees maar. Ja. U zei alle zegen, O Sutta Goswami. U weet waarom de persoonlijkheid Gods, de beschermer van de zuivere toegewijde, als zoon van Vasudeva in de schoot van Devaki verscheen. Ja, heel hartelijk dank. De volgende. Ik zal het verder nemen. Ja, lees O maar. Sutta Goswami, wij hunkeren ernaar over de persoonlijkheid Gods en zijn avataren te horen.
Verklaar ons alsjeblieft het onderricht van de voorgaande meesters, acharyas, aangezien zowel het spreken hierover als het luisteren ernaar het hart verheft. Ja, de volgende. 7 vragen. Levende wezens die verstrikt zijn in de gruwelijke verwarring van geboorte en dood kunnen dadelijk worden verlost al is het slechts onbewust de heilige naam van Krishna aanroepen, waarvoor zelf de angst in eigen persoon bang is. Volgende. O Soet, de grote wijzen die hun toevlucht volkomen bij de lotusvoeten van de Heer zoeken, kunnen degenen die met hen in aanraking komen terstond louteren, terwijl het water van de Ganges eerst na veelvoudig baden verlouterd werd. Ja, de volgende. Wie is er onder hen die naar verlossing van het kwaad van de tijd van strijd verlangen, die niet naar het bezingen van de deugd en heerlijkheid van de Heer wil horen? De volgende. Zijn bovenzinnelijke daden zijn grootmoedig en fraai en worden bezongen door grote zielen als Narad en anderen. Gelieve daarom tot ons die er naar verlangen over zijn avonturen in zijn verschillende avatars te vernemen, het woord te richten. Ja, hier wordt gevraagd om uitleg te geven over de Purusha-avataren die er zijn. En dat wordt verder ook in de Srimad Bhagavatam beschreven. Ja, de volgende. O wijze Sutta, vertel ons wat het bovenzinnelijke spel en vermaak van de vele avatars van de opperheer, de heilrijke activiteiten en avonturen van de Heer, de opperbestuurder, spelen zich af door zijn innerlijke vermogens. Ja, hier wordt gevraagd om uitleg te geven over de Lila-avatars. Lila-avatars is de activiteiten van Bhagwan. Dan gaan we naar tekst 1:19, andere persoon. We worden het nimmer moe over het bovenzinnelijke spel en vermaak te horen van de persoonlijkheid Gods, die met zangen en gebeden verheerlijkt wordt. Diegenen die gevoel voor de bovenzinnelijke betrekking met hem hebben ontwikkeld, genieten te alle tijden van zijn spel en vermaak. Heer Sri Krishna, de persoonlijkheid Gods, speelde samen met Balrama voor menselijke wezen en verrichtte zo tal van bovenmenselijke daden. Volgende. Terdege beseffen dat het Kali-tijdperk begonnen is, zijn we hier op deze heilige grond bijeen om uitgebreid naar de... Ik kan even niet zien. Bovenzinnelijke boodschap. Ja, naar de bovenzinnelijke boodschap aangaande de Heer te luisteren en hierdoor ons offer te brengen. Dank u wel. De volgende. We geloven dat we uw goedheid door de wil der voorzienigheid hier mogen ontmoeten. Louter om u te erkennen als kapitein van het schip van hen die de gevaarlijke oceaan van Kali willen oversteken, die alle goede eigenschappen van een mens teloor laat gaan. Dan zitten we bij de laatste, denk ik. De laatste persoon wil een pandit lezen, pandit Kanai of pandit Varun. Je wil het lezen. Laat mij doen. Ja. Wil ons zeggen, nu Shri Krishna, de meester van de mystieke vermogen, heen gegaan is naar zijn eigen woning, hij weet de beginselen der religie. Uw cursor staat in de weg. Ja, sorry hoor. Ja. Hij weet de beginselen van de religie thans berusten. Ja. Misschien kunt u nog een keer lezen, omdat het, sorry voor de dingen. Wil ons zeggen, nu Shri Krishna, de meester van alle mystieke vermogens, heen gegaan is naar zijn eigen woning,
bij wie de beginselen der religie thans berusten. Ja, hier wordt de laatste vraag gesteld. Waar heeft religie beschutting genomen na het heen gaan van Heer Krishna? Einde hoofdstuk 1, vragen van de wijze. Er waren 6 vragen van de wijze. En deze vragen worden dus in de komende hoofdstukken behandeld. Goed, Pandit Kanhai, misschien kunt u weer overnemen. Ik wil even een technisch aspect even doorgeven. Ja. Als jullie kijken naar beneden van het scherm waar staat participants. Ja. Dan ja. staat daar dat er 20 staat. En als je daarop klikt, ja. dan rechts on the raise hand. Ja, ja. Zodat we dat misschien voor de volgende keer kunnen gebruiken als we gaan lezen. Dan weten we wie wil lezen en wie graag de beurt wil hebben. Zodat we dan vloeiend door kunnen lezen. Dus dat was even technisch. Maar ik vind het heel belangrijk. En net als de Mahatma dat zei. Wanneer er zoveel punyas dat we janam janam ke jab punya uday huwe, dan komt de mens tot 1 keer, of dan krijgt hij die ingave om Srimad Bhagavad Gita te lezen en eventueel te horen. Dus ik denk dat we werkelijk gezegend zijn dat we de Bhagavad mogen lezen en dat we vanuit alle hoeken van het land of van de wereld, dat we dan samen de Bhagavad lezen. Natuurlijk gaat de dank uit naar Bhagavan Sri Krishna en natuurlijk ook Radhaji en Gopeshwarji die dit alles bij elkaar heeft gebracht. Ik wil even aanvullen. Pandit Kanhaiji, het is een dank gaat eerst naar Paramatma. U weet, we wilden eigenlijk met z'n 15 eerst lezen, maar Gopeshji heeft zo'n groot denken. Het is zo gebeurd. En het is allemaal Gods wil, denk ik. Zeker. En dank gaat veel aan Vedavyas en zijn zoon Sukacharya. Maar ik wilde ook veel dank geven aan onze pandits en iedereen die het al hebben gelezen. Want ik heb het pas gelezen hoor, want ik wilde als een challenge doen. En dat heeft me geïnspireerd om zo meneer Gopeshji te connecten. Als we alle pandits ook kunnen uitnodigen, want ik heb niet alle nummers. Ik ga nog een paar vragen, wie wil. Iedereen is ook druk. Maar het zou leuk zijn om ze ook erbij te hebben. Dus if we can connect like that. Maar heel hartelijk dank, Gopeshji, our pandit Varunji. Het was leuk u te horen. En Sharmila, iedereen, pandit Shiv Govind, Gopeshji, thank you so much. Dhanyawad. Er is een vraag in de chat van Anjana. Mijn vraag is, wat is de drievoudige ellende? Wil een van de pandit daarover wat vertellen? Over de klesha, drievoudige klesh. Kunt u de vraag even voorlezen? Mijn vraag was, wat is de drievoudige ellende? Dat is dus in de chat. Oké. De drievoudige ellende wat in de wereld zich vandaag de dag voordoet is de Trishul als het ware, de Tino Shulke, Satchidananda Rupaya, de slok begint ook daarmee. Satchidananda Rupaya, Sat, Chit en Anand. Dat zijn de 3 verheerlijkingen. Alles staat met de waarheid. Sat, Chit is het ontwakening van de kennis. En Anand, genieten van de kennis die de mens op enig moment zich voorgedaan heeft, met als beloning de waarheid die alles naar hem of haar zal doen toekomen. Maar het is niet alleen daarbij, wat Satchit Anand is de sleutel. De meeste mensen die vandaag de dag in de wereld, laat ik zo stellen, hun normale leven beleven, staan onder druk van een drietal andere invloeden.
En dat heeft nu te maken met de vraag wat gesteld is. Daihik, Daivik en Bhautik Tap. Dat zijn de 3 vormen van het leed van wat de mens eigenlijk beleeft in dit leven. Daihik, Daivik en Bhautik Tapen. Deze 3 tapes, deze 3 vormen van leed. Daihik, dat wil zeggen alles wat wij middels onze karma, onze prarabdha, onze karma in dit leven, maar ook karma's uit het vorige leven met ons meedragen, meenemen. Daivik, alles wat we via de goden op ons pad krijgen. Dus het is niet zo dat de Devi en de Devatas ons bestraffen, maar zij geven ons datgene wat wij gedaan hebben. Die brengen dat nader tot ons en wij hebben dat te aanschouwen. We hebben daarmee te dealen. Het is bijvoorbeeld, ik loop op straat en opeens verswik ik mijn enkel. Waarom moet ik mijn enkel verswikken op dat moment terwijl ik netjes loop en niemand kwaad doe? Dat is een invloed wat op dit lichaam middels de, middels de sterrenuitstraling, dus de invloeden vanuit de sterren die op je pad komt, die een zwakheid in je lichaam op dat moment pakt, wat je in het verleden zou moeten, als karma hebt gedaan, zou moeten uitboeten, maar niet hebt uitgeboet. En dat ga je in dit leven ervaren. Je gaat het ondergaan. En dan heb je Bhautik. Dat zijn de emoties, de stress die wij onszelf door middel van begeerte, het vasthouden van het materialisme, maar ook het onzuiver denken, het onzuiver beheersen van al de zaken, van materie, wat uiteindelijk in ons leven als Bhautik taap, als emotionele stress ons doen laten gebukt gaan. Dus Daihik, Daivik en Bhautik zijn de 3 vormen van de taap, van de ellende die de mens eigenlijk over zich heen laat komen. 1, beïnvloed door onze eigen karma. De tweede beïnvloed door onze eigen Devi en Devatas die op dat moment als beloning of als tol op ons pad brengt. En vervolgens als derde, datgene wat wij vasthouden, denken het goed te kunnen vasthouden, maar ook daarin gaan wij gebukt omdat wij slechts uit begeerte handelen. Hartelijk dank, Pandit. Er is gevraagd om het in het Hindi ook te zeggen voor een van de personen die het niet zo goed in Nederlands kan volgen. Het Sanskriet wat wij dus ook zeggen, wat Pandit Nawaru net zei, Adhyatmik, Adhibhautik, Adhidaivik Klesh. Dat zijn de 3 vormen van leed waar wij in dit dagelijks leven te maken hebben. Adhyatmik. Dus in Hindi wel, Pandit, kan hij dat in Hindi verwoorden? De 3 kleshas in Hindi voor een van de personen? Bhaiya Gopeshwar, ik denk dat Acharya Varun dat heel goed heeft gedaan en heeft uitgelegd. En vorige week had... Pandit, het verzoek was om het in Hindi te doen voor een van de personen. Hoe Nederlands wat na mooi na begrijpt, karilohi katin. अच्छा 3 ताप है, भौतिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, और एक है जो हम लोग अपन कर्म से ले ली है, वो एगो ताप है, एक जो हम लोग के ग्रह से मिले है, और एक जो हम लोग सोचिला कि हम लोग के ठीक है पर तो भी ना ठीक है जो लोग हम लोग के ऊपर करे हैं. Dat zijn die वही 3 ताप है, अधिदैविक, भौतिक और दैहिक, दैविक और भौतिक. एक देवता से, एक अपने कर्म से और एक 2 दूसर लोग हमारे ऊपर करे हैं. वो हम लोग के 3 ताप है जिससे भागवत हमसे बचावे है. Ik denk dat het zo in het kort goed is. Heel hartelijk dank, Pandit. Dat is werkelijk het belangrijkste. De Srimad Bhagavatam zorgt dat wij van deze 3 vormen van leed bevrijd kunnen raken. Wie wil nog... Ja? Ik wilde aanvullend op Paramatrin बोले पंडित कन्हैया वाल पर कि और जो ग्रह से मिले हैं ना कि ग्रह लोग हम लोग के ऊ करे है स्ट्रफ करे है maar सनातन धर्म के मतलब है eigenlijk natuurwetten. Dus जो ग्रह है वो परमात्मा के भी एक रूप है. सूर्य, चंद्र, बृहस्पति सब परमात्मा है दूसर रूप में. Dus हम लोग bijvoorbeeld जैसे कहूँ चाहे जाए कि op tijd, ik leg even in Hindoestaans uit omdat het heeft daarop, want Pandit Varun heeft al goed uitgelegd.
जैसे कि कुछ रही करे के तो जैसे कहूँ चाहिए अपडेट जाए के bijvoorbeeld तो उस सूर्या के बाद चीज है तो और हम लोग अपडेट नगरी geef maar een voorbeeld hoor और सूर्या के ताक है तब वो रिकॉर्ड कर लेवे के de दूसर जन्म में of कहूँ of misschien यही leven में तो हम लोग के उस stuk wat hij vereffen krijgen want सब energie पे gelijke energie बा dus न कि वो straf करे है maar हम लोग के है एक गो ग्रह हम लोग के बतावे है कि कैसे चाहिए करे के और कैसे ना चाहिए करे जैसे हम लोग लेकस ऑफ हम लोग ले करेला मार हम लोग के जगावे है कि नहीं ये verkeerd है ऐसे चाहिए करे के dus ik wilde dat even mooi uitleggen ik weet niet of आपने बिल्कुल ठीक कहा राधा जी, धन्यवाद। अगर हम भागवत महापुराण के इस श्लोक पर विचार करें, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम सभी जो अपने अपने कर्म से करके आ रहे हैं, इन कर्मों से हम अपने ही फलों से झुके जा रहे हैं। देवी देवताओं के आशीर्वाद या प्रभाव से, उनकी दृष्टि से, जैसे ग्रह तारामंडल, हर मनुष्य, हर जीव, हर पेड़, जितने भी प्राणी मात्र हैं, सब ईश्वर का रूप हैं, इसलिए उसको सत्यचित और आनंद रूप कहे गए हैं। इन तीनों रूपों में ईश्वर जो है मनुष्य को वही फल देता है जिस समय वो जिसके पास होता है, और ये सब हमारे कर्मों के आधार से, हमारे प्रारब्ध से हमको प्राप्त होता है। तथा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सारा विश्व के जो हैं कारण, लय इत्यादि सब कुछ हैं, वो तनी से अपना जो है भ्रिकुटी टेढ़ कर ले तो पृथ्वी पर प्रलय भी आ जाता है। इसी तरह से भगवान जब अपना हाथ उठा दे तो व्यक्ति के जीवन में सुख की बौछार आ जाता है, और भगवान किसी के ऊपर अपना हाथ रख दे तो भगवान उसको अपना लेता है। ये तीनों रूप दैहिक, दैविक, भौतिक ताप में भगवान अपना वहां पर उपस्थित होने का हमें सुझाव दे रहे हैं, अपना अनुभव भी बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम डरो नहीं, अपने कर्म करो, लेकिन अपने कर्म में अपने आप को मत जोड़ो। वही भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम कम कर्म करो, लेकिन उस कर्म का इच्छा मत करो, उस फल की इच्छा मत करो। और यहीं पे भागवत महापुराण में भगवान इसी प्रथम श्लोक में हम सबको बता रहे हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हैं वो मुझको समर्पण करके कीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस जितना भी कर्म हम कर रहे हैं भगवान के लिए ही करें, और भगवान के लिए करेंगे तो इसमें हमें कोई भी किसी भी प्रकार से ये तीनों ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार के ताप हमको नहीं लगेगा, तभी हम अपने कर्म से मुक्त हो सकेंगे। भागवत हमको सिखाता है कर्म से मुक्त होना। जब तक हमारे अंदर में कर्म के लिए इच्छा है और कर्म का फल की इच्छा है तथा अपने जीवन में उस कर्म को, उस फल को पाने का इच्छा है, तब तक हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। और भागवत महापुराण हमें इसीलिए कह रहे हैं अंत श्लोक में, श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम भगवान श्री कृष्ण को मिल करके प्रणाम करते हैं जिससे हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाए और भगवान हमारे साथ हो। अपने कर्म के आधार पर भगवान को सब कुछ समर्पण कर दें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। तथास्तु। Heel mooi verwoord, Pandit. Heel erg mooi. Er zijn personen die dus eigenlijk kunnen mensen aangeven volgende keer hoeveel mensen in de groep dus niet echt Nederlands kunnen begrijpen. Dan weten we welke personen dus dan voor welke personen en voor hoeveel personen wij dus in het Hindi een korte samenvatting kunnen doen. Pandit Kanai, is het misschien ook een optie om volgende keer, naast dus alleen Nederlands, ook de Sanskriet te lezen? Dan kan ik de Sanskriet zetten en de Nederlands. Is dat een goed idee? Vinden jullie dat, Pandit? Vinden jullie dat goed? Want dat Nederlands klinkt zo droog. Terwijl als dat Sanskriet gezegd wordt en dan vertaald wordt in het Nederlands. Als we dat lezen, lijkt het een beetje leuk, beter. Dat is eigenlijk heel goed, maar misschien kunnen we één slok... Het is kort. De slokas lezen
is ook, je ziet, we zijn door die Nederlands heel snel doorheen gegaan, toch? Zeker. Ja, toch, we zijn snel door die Nederlands heen gegaan en dan kan ik die Sanskriet ook lezen. En dan gelijk die Nederlands. Klopt. Het is ook niet zo lang, toch? Dan kan ik dus die Sanskriet eerst zetten en dan die Nederlands zetten. Klopt, dit bedoel ik. We willen iets doen, maar Paramatma wil het anders. Dus als dat zo moet, dan gaat iemand dan... Ja, aangezien de pandits er zijn, ja. En die kunnen de Sanskriet heel mooi lezen. En ik denk dat dat ook een toegevoegde waarde zal hebben. Prachtig. De Sanskriet zal ook lezen op zichzelf is al een hele goed iets al. Wat zeg je, Pandit Kanai? Ja en nee. Ja, in deze zin heeft het een toegevoegde waarde. Maar nee, ook van misschien nadat het Nederlands zo is gelezen, dat we werkelijk met de groep erover kunnen praten, zodat de Bhagavad werkelijk tot ons doordringt. Oké, dat is ook een goede optie. Als we dus daarna een stukje de slokas, wat we hebben gelezen, wat vragen kunnen beantwoorden en wat dieper op in kunnen gaan. Bedoelt u dat? Ja, dat wat bijvoorbeeld Anjana zo net heeft gevraagd, welke zijn de taps? En dan hebben we dan van verschillende invalshoeken hebben we dat bekeken. Ik denk dat dat veel meer toegevoegde waarde heeft. Dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar, Pandit. Ja, klopt, helemaal. Als je dat op die manier zegt, dan is het helemaal waar. Want het is nog belangrijker dat wij de essentie van begrijpen wat we hebben gelezen. En het is niet, en Radhaji en Gopeshwarji, het is niet dat we de tijd moeten volbrengen. Als het vandaag 2 uur heeft geduurd, dan heeft het vandaag 2 uur geduurd. Als het volgende week 10 minuten heeft geduurd, dan heeft het volgende week 10 minuten geduurd. Ik denk dat de essentie is om die Bhagavad te begrijpen. En dat kunnen we niet in tijd uitdrukken. Dat is helemaal waar, Pandit. Ja, toch? Dan zullen we voor afspreken, we lezen het Nederlands. En de mensen die dus dan de slokas, de mensen die dus dan lezen, als ze iets niet hebben begrepen, kunnen ze een aantekening maken. En dan kunnen ze het in de chat zetten. En dan kunnen wij daarna dus een half uur of wat tijd besteden, net wat Pandit Kanai zegt, om dat nader toe te lichten. Acha Gopeshji, ik denk misschien kunnen we beginnen met tenminste één shloka in Sanskriet voor te chanten, zodat we dat naar ons hart kunnen brengen. En dan kunnen we het houden op Nederlands en een samenvattend Hindi kunnen geven ook. Nee, wat Pandit Kanai zegt, ik ben het er helemaal mee eens. Ja. Als je dat gaat kijken, welk belang is belangrijker, het begrijpen van de Srimad Bhagavatam is belangrijker, dan hebben we wat meer tijd. Dan hebben we wat meer tijd om dus dan de vragen en bepaalde dingen, dus zoals de 3 vormen van leed. Ja, de deelnemers begrijpen dat niet en dat kan daarover uitgelegd worden. En vooral omdat mensen... Dat was de originele bedoeling eigenlijk. Dus, ja, klopt. Dan zullen we dat op dezelfde manier voortzetten. Ja. En mocht er nog andere goede voorstellen komen, kunnen we dat iedere keer veranderen. Ook het voorstel van Pandit om dus vragen te stellen. Ik zie dus Pandit Warun wil iets zeggen en Pandit Shugabin wil iets zeggen. Pandit Warun, wil jij eerst wat zeggen? गोपेश जी धन्यवाद। पंडित कन्हैया जी आपको भी भूरी भूरी धन्यवाद। सभी लोग जो जुड़े हुए हैं सबको धन्यवाद। मेरे ख्याल से अगर भागवत के ही चर्चा हम कर रहे हैं और राधा जी की जो है प्रस्ताव को सामने भी लेकर अगर हम भागवत महापुराण के ही विषय पे चर्चा कर रहे हैं, भले ही बाकी के संवाद हम लोग डच भाषा में करें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई ऐसा कोई ग्लानि भी नहीं है। लेकिन अगर संस्कृत श्लोक को भी साथ में लिया जाए, किसी एक भी श्लोक को तो एक ही बार पढ़ेंगे और डच भाषा में तो हम लोग बात करते रहेंगे,
लेकिन एक श्लोक को सामने रख करके उस पर जरूर चर्चा करना चाहिए, ताकि तो लोगों को समझ में भी आवे कि हम जिस भागवत के बारे में बात कर रहे हैं उसके अंदर में जो मिठास है। क्योंकि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत अपना अनुभव बता रहा हूँ। अगर मुझे हिंदी और संस्कृत का चस्का ना लगे किसी भी पाठ में या किसी भी सत्संग में, तो मुझे उसमें आनंद नहीं आता है। इसलिए संस्कृत में जो भगवान, वो भगवान की वाणी हो गई। प्रभु जो हैं, जो कहते हैं, वो भगवान की वाणी है, वो संस्कृत में है। और उस मिठास को हम सब लोग के साथ बांटें, भले हिंदी भले डच में, लेकिन संस्कृत का कोई एक श्लोक तो कम से कम होना चाहिए। मेरा मत है, आप लोग कैसे विचार करें? Ja, heel goed verwoord, Pandit Varun. Dat is heel goed verwoord. We zullen even kijken wat Pandit Shugabin erover zegt. Dan kunnen we daarover weer een beslissing nemen. Pandit Shugabin, we horen van uw mening. जी, भैया गोपेश जी, राधा जी, आदरणीय पंडित जी, मैं पंडित वरुण से सहमत हूँ। मैं यही कहूँगा सूक्ष्म रूप में कि हिंदी जो है तो दिमाग की भाषा है, समझना है, हिंदी जरूरत है, और फिर डच भाषा भी जरूरत है शायद समझने के लिए। परंतु संस्कृत जो है, एक श्लोक कम से कम, एक पन्ने में जो एक श्लोक अगर उसको बांचा जाए तो वो आत्मा की भाषा हो जाएगी, जो आत्मा को छुए। और आत्मा, जो कुछ भी किया जाता है इस आत्मा के लिए, बाकी जो समझना वो जीवन के लिए है। तो मैं सहमत हूँ इस बात से कि थोड़ा संस्कृत। Ja, dat is heel erg, Pandit Shugabin, dat is heel erg goed ook gemotiveerd. Ik denk dat we dus dan, Pandit Kanai, het zou goed zijn dat wij dus dan 1, 2 slok in het Sanskriet lezen. En afhankelijk van de tijd, wat zegt Radha? Ja, sorry, ik zag mijn hand niet meer, dus ik weet niet waar ik het moet... Is goed, ik luister, we luisteren. Dus ik denk, begin van onze sessies kunnen we 1 slok tenminste in Sanskriet doen. Dat is prachtig. Eigenlijk we weten dat je 3 keren moet doen, hè? Als je thuis leest. Sanskriet ken ik niet, maar dit is een goed begin om het te steren, om het op te wekken en zo. Zo, 1 keer en dan beginnen we met het Nederlands. Oké, laten we de volgende keer dan 1 slok in Sanskriet zetten. En wat ik dus ook merk is dus dat de deelnemers die zijn, dat ze dus ook aangeven, want op dit moment merken we dat veel van de deelnemers eigenlijk niet zo goed Hindi verstaan. Het zou goed zijn om in kaart te brengen in welke talen we het meeste moeten prediken. Moet het in Nederlands zijn of Hindi, of moeten we dus in beide doen? Dat zou ook een belangrijke iets zijn voor de deelnemers. Hoe zouden we dat moeten doen? Waar zouden we meer nadruk op moeten leggen? Alle 2 is goed, maar waar zouden we dus eigenlijk de nadruk op moeten leggen? Pandit Kanai? Ja. Nee, is goed. Sorry. Ja, dus je hebt gehoord, waar zouden... Dus het Nederlands, er zijn mensen die hier weinig Hindi verstaan. En er zijn mensen die dus ook dan weinig Nederlands verstaan. Kunnen afspreken dat we dus dan proberen om in beide talen een beetje dus de balans te houden. Wat zeggen jullie daarvan? I think Varunji wil iets zeggen. Ja, Varun, Pandit, ik wil luisteren. हाँ गोपेश जी, मेरा मत है इस ग्रुप का ध्येय, de doelstelling van deze groep, in acht nemende, heeft u natuurlijk in achterhoofd gehad dat waarschijnlijk of het Nederlands zou zijn, of het Hindi zou zijn, of Sanskriet zou zijn. Kijk, Sanskriet is de basis. Hindi is de menselijke taal om het voor hem of haar begrijpelijk te maken. Nederlands is een taal waarin wij een grotere doelgroep willen bereiken. Maar we moeten wel een kern hebben waarin we in welke talen we gaan spreken van tevoren moeten besluiten. Straks kunnen we ook uitweiden naar Frans, naar Duits, naar Engels. En dan heb je zoveel talen als je met iedereen rekening gaat houden. Ik denk dat je selectief moet zijn met een groep. En dat we daarmee dus ook om de tijd nuttig te besteden en niet alleen met vertalen bezig zullen zijn,
dat we daarbij ook rekening houden van, we gaan het in 3 talen houden. Hindi, Sanskriet, Nederlands of Engels erbij. Maar laten we daarbij even een besluit nemen. En niet zo van hoeveel participants hebben we en wie wil in welke taal. Anders zijn we dus de koers kwijt. Wat ik bedoelde, Pandit Warun, is de participanten die deelnemen om te kijken welke taal overwegend voor hun duidelijker, voor hun. Maar je hebt gelijk, we hebben ook mensen via Facebook. Ik laat het aan jullie over te beslissen hoe wij dus in de volgende sessies, hoe dat gedaan moet worden. Zal het in Nederlands zijn? We hadden of een combinatie van Nederlands Hindi en Sanskriet slok lezen. De bedoeling is om alleen de Sanskriet slok te lezen, maar waarin zullen wij de uitleg geven? Moet het in Nederlands of Hindi zijn of moet het in beide zijn? Radha, je had je wou wat zeggen. Gopeshi, I think we zullen aanhouden op Nederlands. Dat is de basis, we praten Nederlands. Het is een literatuurlezing. U moet dat als basis nemen. En we gaan beginnen met Sanskriet. Één slok maar in Sanskriet te reciteren. En dan gaan we in het Nederlands lezen. En dan kan iemand samenvattend in Hindi bolzakken. Dus dat kunnen we doen. Dat lijkt me leuk, want de grote groep, zo hebben we het benaderd, Nederlands. Want Srimad Bhagavatam Katha hebben we vanaf kleins af hier en daar wat gehoord. Maar het is me nooit doorgedrongen wat het was. Ik ben 52 en nu pas snap ik. En ik zei, wauw. Kahit na e-book hamlong par herhaling jat chota rahelin, weet u? Zo ik zoveel dingen और अच्छा से करती हूँ, snapt u? Dus en dit is een spotless boek die wanneer we het lezen gaan we vanzelf snappen. Wauw, dit is mind-blowing boek, snapt u? Dus de vertaling van Prabhupada vind ik fantastisch. Het is goed in het Nederlands, we lezen dat. En niet alles is vertaald, maar dan dat stukje gaan we, zoals Pandit Ramroep heeft gezegd, afmaken in Hindi en vertalend in Nederlands. Dus, zal ik het even resumeren? Als de Pandit ook meeluisteren, goed vinden ook de deelnemers. We gaan 1 Sanskriet slok lezen. Daarna de Nederlandse vertaling van ieder hoofdstuk. Daarnaast wordt er een korte, in het kort in Hindi, een samenvatting gegeven door de Pandit. En daarna kan dus vragen gesteld worden. En ik denk dat de vragen dan ook voor de mensen die dus geen Nederlands verstaan, dat die dus dan de vragen in Hindi kunnen stellen, dus in Nederlands kunnen. En dat de verzoeken om het in, zoals net, om het in Hindi toe te lichten. En voor de anderen zal het dan in het Nederlands wel duidelijk zijn. Wie wil daarop wat toevoegen of wie wil daarover wat zeggen? Pandit, kan hij? Nee, ik vind het zo goed, Bhaiya Gopeshwarji. Okay. Gaandeweg kunnen we altijd natuurlijk, naar gelang de ideeën en betere dingen. We zijn pas begonnen, dus het is niet, we zullen niet in 1 keer alles kunnen doen, maar we zullen proberen om gaandeweg steeds meer de essentie van de Srimad Bhagavatam op een juiste manier proberen over te dragen aan de mensen. Nee, Pandit Warun, wat zeg jij ervan? हाँ गोपेश जी उत्तम है। संस्कृत में श्लोक होगा, हिंदी में अनुवाद होगा और दक्ष में हम लोग आपस में वार्ता करेंगे, बहुत अच्छा होगा। इससे सब लोग के भी समझ में आ जाएंगे और सब लोग अगर किसी को कुछ पूछना है वो हिंदी में भी जानना चाहेगा तो हिंदी में भी बताया जा सकता है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। Pandit Sugabin, u kunt zeggen, u bent... Ja, Bhaiya Gopeshji en iedereen, mijn collega's. Ik denk, organiseren is heel belangrijk en dat we op 1 lijn komen is heel belangrijk. Ik denk, mijn collega's, die weten het al waar de schoen knelt eigenlijk. Het probleem in Suriname is dit. कौन सी भाषा में हम लोग बात करें? हिंदी में बात करें, अंधेल दी verstaan niet.
Nederlands बात करे een deel verstaan niet. Sanskriet लगभग कोई ना समझी. Dat is een grote probleem in Suriname. Daarom Engels, praat men Engels. Iedereen verstaat, benutten de tijd. Maar ja, we gaan dat niet in Suriname doen, denk ik, Engels. Dat is een future, denk ik. Maar het is goed dat wij plannen. En ook e-bhasha में बात करें, neemt zoveel tijd. Terwijl we in 45 minuten zoveel willen hebben. Maar we moeten zoveel talen ook gaan spreken. Dus neemt zoveel tijd. Maar het is goed, we organiseren, plannen. Zo gaan we praten, zo gaan we praten, zo gaan we praten. Die भाषा में करल जाए, सबके समझ में चाहिए आवेगे. Ik denk dat het een goed idee is. Oké, dan gaan we dus de volgende meeting plannen. En we moeten begrijpen dat niet alles in één keer goed zal gaan. We moeten geduld hebben en proberen om steeds naar gelang de situatie aan te passen. Belangrijker is denk ik dat de Srimad Bhagavatam toch op een of andere manier uitgedragen wordt voor een groter publiek. Zeker nu we in lockdown zijn en zeker nu we in een periode van angst leven. Waardoor de Srimad Bhagavatam ons een stukje kan bevrijden van de illusie dat we dit lichaam zijn. Ik dank de pandit heel hartelijk. Wil pandit Kanai afsluiten vandaag? Voordat u afsluit, Gopeshi. Ik wil iedereen ook uitnodigen, degene die in het Engels willen luisteren. We hebben straks vandaag om 9 uur mijn tijd. Jullie tijd is het 12 uur in het Engels lezen. Dus Engels is geen issue. Pandit Sugoin, als u de Engelse wil bijwonen, of u weet het al, u hoeft het niet te doen, maar en iedereen is van harte welkom. Stuur uw app naar me, dan kan ik u toevoegen, de link en zo doorgeven. En nogmaals, Gopeshi, we houden het zo. Nederlands is goed en 1 shloka Sanskriet en een beetje samenvatten Hindi en wat nodig is. Ja. Prachtig werk, Pandit. Heel hartelijk dank. Dank is zeer groot. Ik weet niet hoe ik moet danken. En allemaal, iedereen. Gopeshi, dank u. Ja, ik vind het ook heel erg belangrijk dat alle pandits, dat er toch 3 pandits meedoen. Dat geeft wat meer draagkracht aan het geheel. Waardoor mensen toch, nadat ze deze video gezien hebben, dat ze meer gemotiveerd zullen zijn om de volgende sessies of via Zoom te volgen of via Facebook te volgen. Dat zal voor meer mensen een motivatie zijn om toch wat meer te volgen, zodat de Srimad Bhagavatam het hart van meer mensen kan bereiken. Pandit Kanai, wilt u dus dan het slot afsluiten? Dank u wel, भैया गोपेश्वर जी. ओम अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनमेजुष्टाम देवी सर्वकामांच देहि मे ऋण रोगादि दारिद्र पाप क्षुत पमृत्यव भय शोक मनस्तापा निश्यन्तु सर्वदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्. Ik dank u allen. Gopeश्वर जी. शुभ दिन. En tot volgende week iedereen. Hare Krishna. Ja.